Munyaba Madina Angela Washington. Nene ya wopenyi kesi bi pa wa ha. Efa asitena munioma. Efie nsem nyina or experience. Nti na me hwehwe ne ma bere pa afina na me adoma. Nsa aka no. Nti no ye nchen ho no. Ye twa ye ho no ya ba. Ye ne openyi kesi ne di. Nti a me phone na cho me ba. Enche ho me guest ne o ha sei no me hokuwa kese ne oba besra me no ye friend Reverend Ansa me me de me frɛ wa ha me pese me bisa o apapo mu nsɛm ya setere mu nsɛm fe de fie nsɛm o de unim nyame asɛm nti no o wo experience me papa me de bisa o de sɛ ene obeti eba ye maya enche ne ya wari se maya pasa ene obeti maya na omo ba no mebre mpe so ombe wari ope di ntene wani pasa yo etia mu nyina wo Yesu Kristo din mu te nyame adom ti bibia aboko asema amenu abaye de ato no asema ehu hia ema ene emabru ene awarefo aware ya ade a edepa aware edepa na saware nso se uwura mu na se wani gi a eye efi se ye kasa aware da unya se afanu mienu nyina maka abum ene na ma aware eye de obi we ye no o ma we hu de we ka no o ma we so ti ase ene na ka boma ema aware eye de na enemrem na emabru no anase se de aware esi egu ese ekoba no enoma mienu na nipa di wura aware mu ebi e function ene bi nso ba ebepese mo bepe ajapade na saade no ene ne ma ene aware bebre egu ti aware de se obusa me ho asema aware de yade a ehu hia pa na de ma aware egu titiri pa no ene ma na omaba no omo ba ye behwe ajapade na japade no omo be force wa do ko wura bebi eni kwaso wura ni a start awekew aware obi e na otiska ware ne tamfo na ba ware ne bedu bebi no enemrem de ekoso pa na se oba bi akoware enemrem ma no ko wa na so anfo me anko ke ma na se ma se ode mfa na anko aben ma that is aware denje na mamen kan fa program yi so ema name rantie anase mabawa na mo ba na intu ni se oba bia o de saadwe no ba ni tiremu bia na japade ti no wo pre mini oba mamen kan si asem so mamen kan si mi wia na wato aso aha miti enye se japade nti na ye ko ke ni no sometimes in Ghana for me man Africa for me man bebre ye kwase ebu mebre ye kwase ebu oso ne be bra tika be ba no mo so mo ye fira ko ba anya mo fe kra no ebia noma bi kakra bi a misunderstanding be ba no ko ba ana ko fo ba ko kra na atiti ye bi ko be man afiri mu yemfa ne se yemfa nso mfo ba fo bi be me na firi mu na be me na busuafo tete no one ne ma metime be mo de ma me ka se ene ma no mo presade no because I na parent ni ka so mo trim so unya yes anka munya ko yes ordinary marriage na ene that me say na japade nyina no obi antimi ma ene ma me ka se o ware be ma wa ware abusua ni nyina ene aware be ma nso a mo ba se mo o ye de se so boafo a be boa na ma bibia akoso benye se bia be ma na busuani e ba na opam no na de o kan de ba ho na esa so de aware entimi nyina da eni jesu ma aware ni da be aware se otimi se otimi fa be ma no abusua no eye se wa wo de na se oba na se be oba de bia ma no de ma hu se e ma no be se omo de ba be ma no mo receive omo kama be ma no de ba de a na opam no papa se na o ke bu ye ma
Dabi make papa tie mama oyi manji mama de mama nka adekonti make say ema go be ma bia na make bi say ade be ma ani agi wa warem say wo do na busua because be ma ne mo e do wo de ana wo de ne de ba na wo pam no so wo pam ne de a entimi nya yi oba bo de say ni trim say once a wo be ware wo ne nko ane de ese bi bia no ese wo kwa ware na busua na ka say oba no kwa unya japade afa bla fie be say twam. But it's still a money be a busiana and say money parents and air cash or mutrim. And to them be an pre baby at the account fee. Bearman a bush for bar or may by four. Bearman man boy by four. Bearman in Yaba or by four. And the term be an man Nidia Mawarium and Nidia Mawarium. Over Tranhabu, meaning Madame Fubia and I say, Minibio can ask him. Or said Japadian in our prayer and over Tranhabu. One can just oh Jao, but at a till not the Befomuno. Ubeja hwako oye ro no asem na wo kan baba ho me no nya adwene ko fi se enye mma nyina na tisa oba bi sumi ni oba ono soso ni kura busuafo ono kura timi ko ekofiri ntoma de ma ne kuru ma na ma me na receive ntoma we no ka se na me po na menya ntoma dodo sei na oba no te wo so bi so na nya ne ba zika wo e bi ko oba no eko free se be o de be sit ni kunu anim anasa abusuan be don no e be oba no fa abusuan ni nyina se ni bibia e de abusuan anu nda me so oba ene wo ho ene ye o ma ni bi wo ho a oba ya saade no oba bu na me nche se ede ma ni bi when am me kasa no ede ma ni bi se yes 100% a emu ebe 20% na 10% na tibi ya saade no a ofa ni kunu no abusua aba no be most no e de omo pre ajapade to the sense say onya hu say wo ye ajapade a afa no bo say obepampam abusua fu afiri nguzo wo say wo ajapade na wo no e bia de unua bi bewuram wo de unua ba bi bewuram ndu unua ba no say bia nke say be ma ni hu a unua ba ne betima nya ajapade nje kwa bi obefa so a obepam be ma no enkofo nyina afiri ho no no oni mo abefa de no the more no so wo ye sade no so na enamfo influence no debi am ka so onya ware a once onya ware no ukuru yo maame ukuru yo papa ukuru yo nua ukuru yo danfo so onya so ba na se be manya de sade adwene nya se otirim a aware no ebe ko adim saa be se won hwe sade no na se okofa enamfo firi nchen na wadanfo ni we na debi a enamfo be furu so because make us minimum oba bi a na se be ma bi a wote aware wa bi a onyi tropo ni crowd but e bi a se de ebia o ma ne 10 series a ne namfo beka so ukuru no kura na o ma 10 series ma akure so a mi wa ne bia ne de na o te ho no kura na ye mani ska bia but o ka ufiri ho a no akose wo Ghana fo yi si ni bi efeze Kumasi yonko sa movie no e ye sua de movie pa a ebo ni pete ni pa e de gobi atimi nya bi no hwe ni pa no ade a woni no obeka so wo do ba pre so wo ko pebi me ka se be ma na akọ ware no be ma no oye onye skani ba wo oye wiem ni bi ba nti ono so prese bi a okofo obi ba no on be so be se nipa no ana se yeso efo obi ade eni ye nti kakra bi obe ba boa oba no ama oba na di ye no ono ye but oba no mo so eni nso sa ade no so o pusi be man o pusi bi sa anso a ede na de ba ene mi ntimi enso a obeja amo akọ say no wo ye ma so why show be take mo group mi oni nyina two sides nyina to ka gensi e mo eno so de me ntwema say my oban pa me twa because all say sebe mo a nyame ehira mo ewo awo mu no mo nyame ehira mo awo emma mo makra ma wo eso biye ni suban de ti am say asa wo ka gensi e ma do na me ntwema wo eso bia ni suban e ma ni so bia ni suban o obi o ha ope sika obi tibika se me de me no cash tamia na me feeling ba se de amahefo obi so ho so ope do bedo e na ayi nuntu fonda ko gwan ni hia wodo hia do beti masemase obe krokro what you say ebi so pe sika e your individual differences se de ma no eso bia ni suban o ma no obi ye obi nye
obi kyerɛ no obi nkyerɛ no obi tiri mu obi tiri mu nyɛ de saa na ba yɛ so ma mu tie oba bi wa badaye oba bi wo tema a ofa be ma odo be ma notice odo be ma no do ni busuafo nyina e pa cho atiase oba bi wo a ni kunu ba ye ne ba onimu no fuse ni kunu ba ne ba oba bi wo so a ni kunu ba ye ne den o fa ne nye ne ba da sa e bebre o e ma ne ye me ye oba e bi tiri mu den pa be ye ma ne bi su tiri mu o mere ofo obi a se ne die nti se o ka na o ka gezi a me ni twema men kan gezi ma bebre sa say no something nyina na se o ka me ma no so bu ye wicked o e me ma bi su ne me bi o ye wicked papa me be bi su tiri mu o diri yie twa de o be ye no kan process se o no da kete ba ko so oh yes me ma no mu tiri mu o de me be bi wo so no so ye selfish me be o pene de o pe se e ye one ne ma bibia ye one ne ma but sa de no so nye se de ye ma ye sa na mo ma so bitie me ma bi so tiri mu o de ne yie timentima bam be ma bia ka se be ma bia pe e ya busua ya ware ene ye kan aware mu nsem no aware ya wale no ya ware se ye be form the new family the new family ni nya bama ekwan be aso na bitima ma ye pege ma ekwan be fo se be pege ma se me no mienu bi adwen be ko baako me ka se bia na be ma kro no e bia na sika na se ne salary adwuma wo ye no income ne ma bebrebe sa edu ka se bia won fa bi nko abontin bebre a no ba kire no because at the end of the day no so se bia salary bi 1000 Ghana cedis a we sponsor ye say o large be ye say o chopon ye say oma school fees say oma canteen fee ye say o ba tini nyina at the end of the day no ezo tumi nya bia be 100 Ghana cedis before edit to achi said the buyer ne ye dachi asem BBC a ye pega de akọ edu ka se ye fa ni nyina nko abonte de enye ye sa papa ti no me mu ha papa he ene atani ene ma ye bo mo me papa enye mo nyina oh ebi memo ato aso ene ma na o maba no ah ye obabu ho a oye adwuma a ni sika sembia o mani kunu hu so ba ne de nyame nsira no amen obabi oye adwuma bia o mani kunu hu ni sika semu ebia o kwabana ene me ko adwuma nya sei yenya ne de so ba ne oba a oyoba aboafo ye obabu won so a obefiri dwom beba no ana obefiri store beba no obo discard ko se ne bedroom no akan sika no on pese no kunu kura be hu buza the meanwhile maybe a be man ne discard ma no ebo ni gate ni ye adwuma no but ofri adwom ba na so ofri store ba o discard ko se dem be man so ba na oba aboafo sa oba no onya sika o de ko ni fie u busa le bi kura no ti mini bi o ti mi mo be man no abrabom won ti mi mo be man no abrabom enti abrabom aware no ekwan ye ma aware ti awale betimi agira ma me start me say aware ede de bi am ka say aware ede but won hu anase so oba no won hu so hwe ana be man won so hwe de bi am ka say e ma bi e ma ye nipa bi a omunim kwan ye fa so epe be ma but omunim kwan ye fa so handle be ma obeka be ma enya sex o when you are talking about the marriage it's not about sex de nka ho so ka say aduane ne nka ho aduane be ma bu a tete ni fie odime aduane no a obetima no na aduane ya tete ni fie obetima si na ade ya tete ni fie efie ade ye bi obetimi aye it's about say mo ba be kan abom no abo na brabom be ma ne bia na o vision bi e kwa be da vision ne ba oba ne betima ka oh e bia ade wo ye ni say a e be kwa anim ade bia oh ade wo ya ye no anye ni ye yenye ni say so but oba onu ni vision no say be ma no say o to amenam say o ye de onfa ho ne de ni say be ma ne ba o first come no ne de ni say e bia o say be ma ne be kompam ne de ni say e bia o hia bibia be ma na ya ma no but marriage is not about that say be ma no wo nimdie bi na o boa no apia no de bia am ka say be bia o de sex any money ewuru aware bia na ware ya cha 5 years ko bigu the sense say be man was cast the note ya a long last no the time will come be man be cast me sika nti no ba ni di machi to one day be man be tima ka say oh ubusa ni sika o mi ni bi ubizam say am ni bi madwuma asai no this study the oba ube dance be bi edi ohun ye na ntem no be twe no
entem na bema kro no obetwe ne ho ontimi ntena papa e ho no fato e beta abaso marefo I said the papa ye no why not dream set it will come mama but a man your papa me believe it will be or high ye will be a near brace be worry no matter how the humanity be a very send you and the better other good or bad because Bible say you would the better but then I quite say I worry no oh one ma now I really be brief here man be free man and I said the papa kasa me be okay maybe so free and go for a try of push into a try of na ya ba se se o kasa me bre nko me pese me busa o se se a e die to kontokro bayi die na be ya sa ene obo hu se ya wa ni and no say my is so no bebre empower ya ware enyo mode because some ohwe bi ohwe ma me bia ware a never on ba pa ware yi this is bia ware a oni ni kuna ware yi na afo bo so do ware ti the day and I be ye as ye mai because so ka say nyina ye na obite o twitwa ye twede nti ade be ye ma ebitimi ni ye kunu ebitimi ne your boyfriend tell the boyfriend of can say it's your boyfriend and you kunu and even if you kwa papa mo and they said they be see I be your man because oba betimi say one na shuma dia especially your man because mo mama dey say na montant na fi bi okwa adwuma okwa be ye ne nkola na TV nti papa futu na me man say ye na shuba papa di because ye man omo ye role models because me sometimes ta kasa me ma be bi wo London on o ye role model because me kasa chele bi eni ne suban me bi do me pese sai na da chi me so nzi me kwala da chi na me e pese sai na me so me nyine no me so me kasa chele nti papa dia na se se tutu ndukondoko be na otuatua o kasa che ya ma esoso edi bia tu e tirimu ne ya waru ne ya da sitini question obusa mi the mega beka and say the midi gangan say aware ede na kwan ya befa so a ebetimi ma o ya aware ne agina and say one a man bi emuade the same thing like men so sa na ebisutie so obeso awale agina so but say waware no ejina bukunu ana in focus mi say ese ukoto so konkoba ni eba ebutu ni kunu anim na say say do si eho ahwa na be ma na wajapade bi oduma no say oba wa mu ukunu no onya do bia amfa ma wo onfa ni die bia so ma wo bukunu na ukunu fa ni die bia ese amfa ma wo ye kasa e ma kasa ye kasa dodo e man bi kasa dodo hwe kasa ye ukuru abusuafo ukuru abusuafo udidi o matem rofrofa eye abusua bi na de be mane ma wo enti se wo mu be ma na abusua be ma no enua ba ka so mpa wasema ware na gu be ma no ma ka so mpa wasema ware na gu because wo ba ne de me ka asema ma ye de enti ye nche we so pa de bia na mka se oba na be ma mo ware a munya wo ba se asem ba obeyi hwan ya oyere na oba beyi hwan ya obu otibe yi mere wa mka so obeyi wiri bi o big mistake oyere asem ba obeja ho akọ oba so de se uwu sa dian wa be da ho oba asem ba oba be tra wo ho ahwaw yie enti da me kan se ekwen be se aware ye ebe gina en sai ye bebu ye kunu ye bedo ye kunu ye de ani die bia se be ma omo ade bia wo ye bia ma transparent mram o be ma ne na ye ade a ma yiri hum oba no so na ye ade a ma okuru hum se de be ya aware ne fa ani die bia fa ma no bu na bontene ne bu ni dan mu nso oba betuma didi be ma tam o ka ba ko no o ka miensa de bia me panyi bi na ka na sem sei wo so obi oye yiya no bia ontimi no nante nche
se me wi ano a mintimi no nante nche buukunu ne ti okunu asem ebe ma waware akwa akire so buukunu na so de anidie bia ma na me so ba obeka yo say why okunu na duru be na anye na duru because of say anidie ade ma ninti no be ma no odam be bia okodi bone obonte say dien o say me yere die wo abeka me yere no waka me o say me yere die wo abeka me yere waka me to the extent say ne yere die anidie bia de ma no ofane ohoahoa no say oyo ken e ma no so ba ba so awale ko akire dia okunu no ye ne say ohene na okunu no so anya onso wo ba no so ohema na obekọ akire amafo beka awon nsem okunu beka se me yere ne die me dini di na me se me yere no oyo ba o de ani die e na se oba no o ma me hu ne bibia mu ti me nua no ma emema ne ma se ekwan ba wore be so e be che no e ne se o de ani die ye kasa ebi kasa ye kasa fi boba obi kasa ye kasa fi ti mesere se ye me kasa wonte nye fa ni die emfa ma ye kunu ye se atosu biem ema na o mani ye ma se pri ewiase ajapade oh ena be ma we na ade nie enti tete obefa we se means bia se ade no obeje ewiase ajapade ade de ontimi ena wo ye be ma na ajapade ana se be ma na nyoma no obefa we se means bia ubose ena ne kasa so obeka ntino obeka mo bia hu se be ma na ajapade o wontini ena aba ho no obi so be na mane enam se oyire ne se no ntino ebia oyire ne se okoye waduru okoye osei be ma bia so obija bete sa asem se ekim odo sa dien me se 1 week ana se 1 month kra ma wa wore ne begu nti ewiase ajapade ne yebeja ho akọ obia ne ho a wo ska wo yewu ana se yede yakoto ne fie esie ni da dabi yede wakoto sa ayino 1 ma 1 seat nko amekọ timi srema no se ewiase ajapade no yenyin free abrabom ne ni yakuru no yenye se honam baako the bible say oba beja ne na eni na eja honam akokwa amakokwa bom aye honam baako ndi sa honam baako no sa adwuma na ese woye na no kuru no adwen kọ baako de okuru ni no boa no de ba no su ni no be ma no so be boa no woye sa aware no ebekọ akire bebre nyame nso be sira aware no so ama momma yemuma abeya adanse because so oba ene be ma ofia o kasa abeka no ena aba asua o ka kasa fia oba no be sua o ka kasa fia be ma no ka kasa fia oba so be sua e de mo na mo ka kasa fia no na aba ne de kwa abonten obi kasa so wo ma me ande timu yie no timi sira mo ebia me kasa be ma me na ne kasa nye ena obi o kasa papa ne tie be ne ya ni nyina beko ama saa ede awareja ya ba na ekwan be fasa aware pare betime gina no e kasa ye ne ye woni mri bibia ukuru ajapade woni mre o aja ade oyeye die dachi ye ya ebetime aboy abrabo be ma ne nya tese unya kasa asem no se me yiri we die oyo ba boafo tawezefo me sram se ye fe saa de no na ye fa ntu ye ho ye we saa de ne fa mo ye bra ye we saa de ne fa nsiesie warre ne de siesie aware ya ware de be kọ anim na nyambe so ensa beba so ama aware na ye hira aware bia na oba ne beman adwen bom no me say we waka say ya duro we say on bibia ekoso bibia mu ye bia no nyame nse because nyankopon ensa na beto aware no so e ma ne ye hira de misre enua mama misre enua no mema ye hwe kasa ye hwe abrabo ne ema ye ni mmiri ewiase ajapade ne ema ye say ye bra na ye bo no ye bo e dia ma dachi ma no se de be omba omuti betiba beto aso because abraba be bo no ene na ama so beto aso wa ma abrabo ni ye a o ma mo ni ye because o mu ade a o ma besua na omuti de kwura ware mu dite wa ware egu ya hweye na ankoye so ate bi afa ma oba timi sremo ye nua mema ye nua mo ma abusuafo ye hwe saade ne ye hye saade ne nso na emwa ya abrabo mu because ye saade na ya bra ya meze ya ni obekọ anim edutu ya namon na te hwe kasa ya ne ye suban na te ya bre ya ho asese kurumase ya bre ya ho asese ya yeremase ne ni omunya atu anamon ekọ adwen kura onua obeka ya se ebia wakoje aduru obeka ya se ebia bisi na ka se eya ntiase na ma ya wore no akọ anim se ntiase wa wore ma onua hwani bayifo de bia mka se bayifo na hwan
Bayfo bia ni obi etirimu asem bayfo oni mutirimu adwen bonsam eni mutirimu adwen obi o ka se bonsam nim odasani bia etirimu adwen bia oboa wasem na wo ka no eni ogina so de ye adwuma so ka se enem metu kwan a bonsam ka se wo ka se bia o cha metu kwan no o cha na metu kwan na dwuye na wadi kan wanim ekose wabrabo emema de no ka ni bibi I say why not you say lia ne no be ka gu so ni amoma me maame mu me sisters me nanfofo e bibia obi a ore anchi obenyansa o se bi gu ne be me kanasa papa ya kasa me biri ayampa ye nua amoma ne bi ani bradi ayampa me ma ne bi so ani bradi me ma ne bi so your opportunist me ma ne bi o no oba nchen bi a bibi oba wonti na wo ba. The same apply me ma ni bi ho mo pe onye na dwe se ono no obeye adwuma bi o feel say aware ne say one ne beda aware ne say obeba be no aduane sometimes kura no adwenche because me who say fear e ka say fear eye abusua say the Bible tell Bobby Finn and now not yet my own number. I was saying, I'm not going to come in, said the papa kai. So, margin is so bad and I'm east, never my name and west. I'm not sure, say the lady. I was saying, I'm imagining a cobbin crew. Much ideas. My sister be what which or say, mint me money, or say, oh no, only you come. I should say, me, this, maybe the Messica. Ye aduane omumenu na atena ana makobwa be man na be for ba no para me dem sika ye aduane oso sika so de be fi na me ye jabada nchiramo ore na fefefe omumenu na atena se bet ye na ye ma no bebre o fu se so far as be man de e wo se be man na wo ye bibia wo se me ba wo ye wrong. Esi ye omunse subuafo ye omunse subuafo ya nkasa ye meye ma bedi wa sabe oba wo ha ye adwuma so wo ye adwuma because be man so no sabe wo abusua o maame obi na wo no na so wo ba be man so wo ba be man na obaba na so obi da chi bi wanyini na se be oba bi agina boso se wo me se me ma ahwe o maame kora na megimia ana ma ro o maame a me nua ba se be hawo obo sori etia wasem o ntia se o ntwema wasem o ka se hwe se me oda me yembo so me nkunu se be me ma no fo no me wo na oja boko na oja nifa we try asufis na away it tell na man na away but we no fit say we dey danger we be maso ko minim so to boko bodan ya sa ba so na de odwe bi otwa wasase so ti me say mi ama ma ya nya ya hu se de papa ya kasa me nya ya hu se de e be di wa o se sa de Bible kan say you almost say so boafo e be boa because life no say sometimes sweet, sometimes very bitter. It do maybe egg did it. You could buy my podium to listen. Or bass what you might say. If you want to now do it, say, obey, let me will be washing. Ben may so no, will be washing. It's now the other. Sometimes. Yema remfi bone no na papa ye na be ma ne be ye no ana papa ye oba ne ye nka ye no da bia sa o ka o ma wadwene si se oh be me be ma no okoye mi sei na yisu ni yankom awe bia ni ho ede relationship bia no a ede yisu kan ensem because some of them can go out. Who the office or the wo tie okon ya
o share ban ko ti mi po ba na mane say hey o yere mi share o sisi na o pese da bia ko foka obi share o kunu o kasa na yere kase ba na ti say di o tina sa nti mi na me nda kete ba so ba ko nti wo say mi say nti mi kura me nda kete ba ko so na ogu mani ma sisi say the on no with aya yen share ya so e true point bia e di na ma yen kasa mi yen share because aya na e di aya na e ja it's one shot no so wo be kasa fe na awe na ko yesa sa ahoma sete na ko ba mfimfia wo bo ne pa se de ko na wo se de ko na wo sabe ukuna oda wachi ukasa tie na infinity mu da sa na oba so oda na chi mema ni bi ho na oba be da be no wato no wonna da wi na be refi so na da obeka nsam potop de wo ni ni obeka go ma so be ma oba yesa office oba no bitimi fe wasa meme anjide o ya misami timi no sabe saafu na mema no ba so ka ba ekohia onafo ona akohia ebia so wunua mo ebia betre be na wo se be ma na potowa wo expect se be ma no won san no be da kete ba so wo su okura se na nipa me no da kete ba ko so na agu mani masise ti mi san no be de ti mi sire mi nua ma mi sire na me mo ba pa mo ne mema mo Angie Jack Express TV obi a work here on YouTube so say no one is perfect except Almighty me tie me nye perfect ba akokora en from so bebre even papa ye be 5% even me from so ye 99% papa ye 5% be ye suesu ye tie futu kasa chire na yes Miss Rema her for mo be a man in me, Emre was. Angie Jack Express TV before. Yes, I baby could try it with a samba. Now, yeah, cousin, we said, me, Barbie, so. Wait till the hour. I sent him a message, just say, I mean, who could I mean? The America or say, me fan me Mr. Papa na mo a phone so no mo comments ni ade e be ban me nua ba na say important man or Italy bibi nti na me di ni besi or say Angie me nua ba me say me bisa o say me ni me bi net na be man me do no so do ye nware ya maybe no Italy has it. Na ni tell me when me be kasa bia. Be ma na dia o ye ne say. Na edan a yesi. Me de me di kan eno no am be di kan akotene mu ansan de ma me na wo de yengusu ni adwuma na de kofi ni ekoware a. Isi bi ma isi second house na ye mafa so share be man so di e won ma mi dada on so awo ba na se say no ondo se de be man ye no se be man do no so don odo sisi na so to the stand say the sika bia onya bia no be man di bom na se say no de be man ye kire no de na dwene owu de onya na ho fi say be man person say dan na o musi na o maka musika abom ne maame o si ama ne maame aye o mu nya sika no bisa dan ndi papa nti wo se ye moa no imbusa papa na ye moa no o se anytime bi on ne eye be man on ne no e wo Italy won be kasa se be man e kan se ono de ne bra wo bre nyina o bre ma nyua ma o bre ma ne maame ne busua no so no kase eye oba ya o de message ya batintin eye oba yi abusua adaache no so omo oye ne ho ade wi a omo ba we se ma busua se ne ma one ne ma
family the bema ne kasafa ne maame ne nua maame wo Ghana ha onso se onso ne bema omo tenase we di sikaba na omo si dan ne wo hase na unfortunately so the ma bema na busu ne nua na ehwe so nti bema na si fie ne die oba na nyine ne mfiri so omo si wie ne ma na busu afo ne wia no mesim to se wonti mi se onko so no ma bema no enye ne ho ade ana se on stop o bia wodu no nim se bema no ya atwine di nti no o yemu se papa ma nti no na wo ewa nti editwa so nti no ebre ni nti na se papa se o yenu aba yi se papa nko so no nware ana se aware mu twa so yo mini aba anji meda ase mini aba o Italy nyaminsrawo ewo akomapa ana se odosronko a wo ma bema no abema no so se do se kan o se bema no so do na kakra meka ne se obu ho a akwantu na okoye no bema no ebu a akwantu na okoye no eya busua zika e na odekoye utie kasa na se o message na de bayi nyina o se bema ne kasa bia o se o ya mani nuamo anasa ne maame dudi de eya busua zika e na ode akọ nti obuso oye bibia obetimi de ama busua no na after oye ma busua ni wia watimi aba ono na warrior mu anasa ono so na bra bom so de bize busua epeje bibi de mawa abusua ni nyina omo so obi baza sabi obi goja na akra na obese oji ska firi obi ko so ni se na japade ni sika anasa ni bibi de ma o de koye ndi se omo ye ni baba ya 20 omo nyina depend afiri ho timi ni aba akra meka ne se once ado be ma no na be ma no so do ne de bomodia na boa no na munsi saada na nwie na before na be boa no kwa de be ma ne ntrase nka se kwabra na se koku na se akosua ana se kofi o mi so do mi ana so do mi na de bia won me kasa o kasa fo obusua ho na obusua ne de me dem ti ase mi so ofre obusua mu ne baare nti so onye bibia so hwe obusua no but ekwan be so de so be so betimi abode de afini ye be wale ne wale a se ya na akoya na ana se usi saada no de ma busua no na fo wie di a wo be bi de age omo kwan ne so etimi aboye bra na ehwa no menu aba woni be ma no entrance enka ehwa asem because woni ni trans na se asem na ensi di a na ofo ahwa adwene se be ma ni timi ti ase ma wo se o ene bi a adwo ana se afia misimo mu wie a mepeska bi di amomo no mbe ayo madwuma after that no ne aboye bra de a ene menu aba wa already be kwa chief because say there was say bema bu okura nka de nko wo ye kro mo amane bema bu o dan nko nka wo si no o mo amane say mesi dan bi say do be won bi ano obulu no oju sika no de ko no obulu no oju sika de bon once won ho say o de ye bibi say ama na busuanfo no e bia na mame na tam busuan gold bi e na o say bia kwabena o kwa twoni be hwe onuamo twoni be say busuan fifa si wo ye nua ba ne be so chese se no so we see message ni na me time team so intimu bi ncho ye nua ba ne be so chese se si ya buchi no mti omo mienu esika no ba shawati ate sa buchi for dem bia oba wan kire mu say bia be man si bia ene me nua ba mame ntwa no once racism once omunya nwale ye ne de bible create asade no omunya nwale ye de mpranhwe no motwe timini aba no fa ne ho adwenansa omunya nwale de me edikwazo ne ye dwenta yi bia go se komla bia ma bibia anje so mo ye marriage yi enti on fa ne ho adwenansa na onyi ni sika mfirim na be man fa sika nsi odisi wie dia after that no ombetimi aka abom na omayo de bezesi ya na onye ne ho ade ne de onye ne ho ade ne de mane mfo omutika na nya dwenta yi because ye mo wale wie a na musika no abrochire mutimi ya dwenta account no obi munya musika da ko wana yi bo munya nwale ye ne de mesere munya ba ne say fa ho adwe me first card ma no mane nya na buju mane nya japade ne ma busu afo ni wie afo ye wie na osato mu nyina wie a de na adwe metimi aba so na matimi e de arezi another family say papa say onu sika bedi do we no Ghana hani mu ne this so onu sika bedi do mu ye Ghana hani
abedi mu de e na mka si ya eze afi na onyanti te bibisi na ekoso nti afi a wate no onfa ne ho adwe na onyini sika mfiru mansa e ma ne fa sika em koma biem na be ma na fa sika nsi osi wie a na se be ma ne bi so odo no be ma bi ho a ohun se uyi sika no ohun fa sika no ma biem na fa ofa ne ho adwe sa be ma kro no onyo be ma bi butimi abeboa wo osika ntina na oye sa yo papa ida so nyame nsha me pray amen na me nua ba wo amanane papa ka me bire o se fa ho adwe se wonya nya nwa de eji on committee onya fa ka wale nche wonya nje ka wale nche nti fa ho adwe eni ni njai bet se sika na adwan tuwe na mo ye de odi kan ka cho se ono no pese oboa ne ma me mo ansa nti ade ti na so wudu sika chi so sabe so frɛ busuam so wa busua jo betimi abo busua fo ti mesrɛ enyai no continue na do na odo no besi kasem mu dia mesrɛ wu sika de firim no so fa ne die ne mu abusuam ko sabe ebi on enim ko fa so bedu baabi a owi ebi a se de papa kan ebi a abusua bo odubi abusua asase bi abusua pata bi no moto an ye na wona kodru amanane won nti na wo so settle fie eno de munia ba ma no yes how you right wo se bo fie busuam but wo munia ba no wo fa wo de ko kan de no so no fa ko ye busua bra wo so wo busua wo nti we obi ani ne de wo du do so ne de na nyame boa na wo settle busua no so settle na busua bia afi na mo tena se mo wa na afi maka se sa mo busua mienu na mo sa mo hwe no matena se na edwuma mo be ye no hu de mo de be ye kola na mo be pa na papa o kan se bi se me ma na o ma mienu ono so baba so oba mienu no so baba akwa en de gense hwe se once a baba ye ho namba akwa de so dom se do si dom no sa na so do oba na mpe bebre no bu ho a oba bu ho a ana wo kan wo se me ka agency enua ma no me ka efa menua ma bebre yesa be ma bu obetibe yi na ko o bia oba ba ko na aba no metimi ahwe oba no se mia miye mu ba bet me de ne so de me wo ho de a asa odo me de ne se o de bet me afiri ope na nsan no abam tere me ka atemase a obu ho a be ma no ma mienu onso wo ba ko wo de ba ko no me do no se de me a me de bet me ni ho de a me de ne wo ye omo ayaka wo poli nkola no ere de mesre me nua mo ma yesu oba bi wo ho a me ka se sabio wa wo mienu miensa enan ebia mistake na de baaye but ebia achie no wakonye obi a bigo minimum obi a oba bi a all 5 along last be ma ko wa na be ma no woda be ma no afa ankra ni nyina asa ne dia o titu o mo kama enti be sire se wo baba ko na se be ma no so obienu a fa be ma de ni mienu no se wa wo ye mu mma fa kawo de ho na nya miensa na nyame ya adom no so mo de ba ko ba tuntem a na wa kura akwa no be se wa no be ma ne de ni da ene wa ha wale no enti bi nyina because be ma no obu ha saa enkura no mienu no mfidie enitim saa obu ha saa enkura mienu no e yafidie bi na be ma ne ba no e yafidie no de besim the one hwe ni yie na safidie ni yudi a o sa beja ho akọ meka saa tam na o sa no ko bo mienu the one dimi ahwe ne de so ama nti no no oja ho kọ ti ma sire mienu amoma se be ma bi ba na so de ne de ba o de emema o de enkura ba sorum so o de ya se anso na be ma de na me ka no ene se both side no obi de obi ade bi ba obi amfa ne se eyo no a ne yemu ba na se ye ne sa na ebe ma aware no akọ anim because one hwem de yi a mani nye wo ho one hwem de yi a mehu a memuna emfa anije ma ya ware anim so on say ya kura me de bi a most de mahu most npa ya mema no bo ho a ote obeti aka ne gire ne ba no ho no because da menim bibi a enkofo bia na me no motie papa me pa choma me papa me susu mahu mema a no susu ne yere ba asa ne tamfo asa ne kora asa em say me sa ba no ye jealous enti o me say owu akora sa akora na ye trend to on na ye relationship
nti no tse o pa kola na se sa kola ne mpo ebi e debe o ka so kon papa ho ba o se a na ko papa ka ase me na ma me ni ko nti na mema ne bi so mpe on step children asem said the year man no bi so embe omu kunu ma asem no eno de ye no step mothers bi nye mia papa ne yele ko mo no mo Christian oye juma good man some of good mans oye no your accountant we drew a driver de me call ya omo tipepepo bi so sa we drew a say nana wa ba me sia asi ne skani hu na ta ma me tia asi nana skani hu me papa ne ho na me ba be driver be fa me na e di me ko fro hill no course na ma me sisi kenya o se sa step mother we say ono so me wa so no so ba no kuta enhura me ensam no don ba o we problem ma oh yes o problem ma until sa step mother we took fi say meet me penance because me free one e ka chamba papa say number o yere say scan no so ni scan na buy fi na ma friend na me ba just scan one thing na make us say scan ho a ni nyina aja be ma de we tire no so papa ni ye di sa dize na ni nya de obetwa afa no so ni nyina aja be ma na free tire de be ma na be ka no e fa na me ba ese mo me baba once a me hwe o ma ne de ese me so me ma ne ba ha wo ka wo mo sa so wo ka wo de anzo tina nta nemlem no bu ho a okoware a na so wo ba oba no wo ba o ga se wale ne tibetime agira de a na ma oba no enko no papa ho be ma bi oba bi so ga se ayi no ma no so no omo so o maame nti mankwan so ko maame ho me hu ni sa no so no emfa so mbie ma benga boss no nga bofu ni nyina no o de nam se odo minti no me mane ba na o we ka mo yo mo kama dade de nya ebu akwa na metra ho bi akwa won ma me ho se de na usi kan onte wa panchen be wo ma me ho o ma so ko tra wa pa ndika sa tam no na ze ga o step mother no e krokro because do mo no betuma krokro no e be mo pa na wo se me yiri odo me mai so bese o de o twina ba ho na se me de baba pamne de a be ma no mo ani anya de a wajapade nyina na long last no obefa wankuwa obeteterew na oje ama ne ma ene ma ma ba de ene ma ma ba no ene ma na ma ba no most no aduro so no besi aje waduro aye wo no atete wo no papa tie no abusuafo emema yesi ayeba Madam Angie, enem ma ye enem ma no by 95%. Obwa. Kasebi. Okay, ebi. Because share papa asema okay. Ye mu bi. Ebi a me ba relationship with me bibia. Tie for bi me obi a me for mo bibia na ba relationship. Said me na boy no me time me ni bi e mo ni. O si me hia odo, bu o hia odo. Obi ya odo no hia. De obedo no de ebi a on ase on ne be kwa adwiri kuro. O wore bibia. Nti na me wo bibia sebe nya afi na. Mana me mama ze rozika na. Se bia so wo bibia. But e bia be ma no so ba no. E bia wo bibia, e bia be ma no ma be miensa. Enam so wo bibia nti no. Won bete be ma no be ba on chen. Eno so e. So obu o ni bibia but o twe be ma no nko twe be ma no ma no e ba nche e ma be ma no e do mo tie de ma ebu o ha o be se be ma no bi o akora ne ma me ne nye omo nye de na be ya ma enkwara ma me ayi e bi akora ne ma me ne nye e bi kura wo ba akora ne ba me nche fa bi suro se bi ko ma me ne de bi fa ne ba no so fa me ye no I don't say e ye no me biri e bi akora ne ma me nye e up and down yes ebi a me ka say wo suro say wo be ma mi ya pe du fa bi a hye ne be nsem say odu oja atwo no kwan ya no ka si ne nkunu awu na guo enti me be pesa wo ba e so be ba me je bet ebi a wo be ma no nim so ba na kuma mu no odo kwan bet ba me ne betini apolotu ne ma na dwene everybody oh yes everybody ya kwan do bi begin kwan do step mother no be ma me ne betini apolotu
kola na dwene aka because what on na wo ne ma nti do beka no oye more influence than wo step mom na wo papa na wo ni fie wo ne bi mo nti no obeka a kire kola say hey je mami we won na ma papa ja me wudu kola no fato ana akono ko wura kitchen ya ye fast ana ko raba ye fast na fa ko so dwene no ni aduro ni so bi wo anye enku ntemu ekele usuo kakra enku kakra se bi oba no de biatu oba no drop biatu nti no ya na nyese bia step mom no nkola na sem but osuo ma me no eye mada na nkola ne ma me nti papa nyese bia because ukuru udo be yese udo bia do no tuma sabe udo bia ni udo bia even ni nuamma eye oma ne ma ye oma ni nuamo ye ukuru udo ni bia pet bia ba na ti awore se me papa yiri ya o ka che me se sika ni ho saada no e kwa awo from Kumasi to PC ewa na nka ye te se aha ene Joshua o ka da na ka mama mo se na me okay the people ma me ba me but na me pe father ni na yeah tina ma me ko but de ne ban ne yire me ekele me so obisu okra bi yes me so bi pa ba Kumasi ne me be ka sanze mama me mana yere kan in this game me ma me tiam dem pe be ma me am timbere sometimes no stepmothers ni bi ko e ma na kasa no enye ma na nipa e be selfish yeah nipa obi e pese me kumia obi po no nko ade ompo obi die yeah sem ben focus so obi die ya na odi ni no bi wo wa ho opo no nko ade but ya na nipa so ni mu se ano no e share do me the opposite obi nyama wo no e the same thing ho yeah obi wo ha die ono no point say we de yam we die no so ye west ebi ono no kura no wono so kura de ono ye no airtime chain de ono ka so obi di ye no nti de opposite obi nyama no so ye mo obi da wasi me they say na de na agija ye angija ahefo ene etiefo angija ye customers omo amonane mo Kumasi a enkran baby the whole Ghana the whole world e dey na wo ka a kire yen ya hwefo na bi obi o problem bi mu say either step mom either a wife a girlfriend a friend na ni pansa amre say dey nua ba bi send a message free Italy message this me bia ba bet am say emre no kwa ni ti be twa so na ni panaba kana ko ma to yo Angie Jack abusuya da mase I say in China mobi na ye de betu ye honfo e wa brabom ye betu ye honfo e ya ware mu tell be ya ware bitimi akwa anim na de meka atwa to ene say aware ede na yemfa eguo ani die ene ahobrase se de wurasa aware mu a ya ware ebekọ enkan e wa brabom ye ni ekuru nko adwen baako yes ade na ya wore ebekọ nkan ni manya misuro nsu mra ya wore mu de meka atwa to no se aduro entimi anya aware nsi wo aduro e o period oji a e wo ma one day ebete na ti aware no entimi enko awieye ayase entimi enko nanim de meka atwa to ene ahwefo nyina ne se dane da nyina mi ko sira aware bia so bebi a anase me kwa aware bia so mitufo a me kan na bebre ni menya adwen bet meka wo fa ebeboa wo misi bayifo ne hwan ya bayifo ne wan kasa bayifo ne hwan bayifo ene wan kasa wa wo ti aware na se no bayifo ne wo be ma no bayifo ne wo ba no obu onya oni kuru nya asama na ohuri cream na okono so fufie na mibusa kwahye ne sei osofo ne yiri nya asama bo wa mane osofo ne yiri nya boso no me ma mane dia aware se mu mielu tibika ma asema odam a obi antum aware se mu nta so wotimi ka wa wotimi nu kuru ka ma aware sem ntokwa bara mutimi sese ma dia hwane bayifo wunya asema na de ko osofo wunya asema na de ko ma me ho wunya asema na de ko papa ho aware no ebegu misre Angie Jack abusua ewiase nyina sei
unya asɛm a wɔne ukunu ɔne ɔyere montena dam na monsiesie medam ase ansa na mɛkɔ no mamenkyia me papa wa akɔpɛ Archbishop SR Ade Shiloh United Church anaasɛ international papa mekyia wo nyame nhyira pa ɛwɔ ntete a ɔde tete wo ma nyame nhyira wo na mekyia mabusua nyinaa me nua kwa miansa mekyia bebree Joyce maame ɔwɔ me nyame nhyira wo so anwome anka wiase enyam so mfa so nyame nhyira pa comfort ayisibia mekyia wo bebree nyame nhyira wo pa bedamase emre sem no so no se etu ensa efrem a mesa aba na de wo no ya beka papa anwume papa kasa mebree oni edi nkomo mebree minim se yanya futu mebree ni nkrahye se mebree wo ne kasa ye ni me so munua ban je ka me de ka won se yemfa odo ye ho awawiem abusuam na fufuom even omukwe no mu ye adwuma customers na yemre ho ase sabe so no bi ye adwuma na nkyerɛ sɛ nipa no ɔyɛ wakoa ana no bi ye adwuma na gye sɛ nipa no ɔnyɛ nipa sabe utwa ne ho a emogya ba etwa aso ho emogya ba obi wɔ no bi ye adwuma obe mɔtutwi nipa sɛ nipa ne nyɛ nipa ɔyɛ nipa te sɛ wa ebia ya ba bo mu nsɛm na ama ebi ɔno na abɛhyɛ wase kakra ɛno nkyerɛ sɛ ɔnyɛ nipa the same thing so wa wi papa ka mebree mema ne bi wɔ hɔ a ofu sɛ ebi a yere no ɔno qualification do ɛwɔ so kyɛn ne yere no nti no fa na yere nyɛ hwee ɛma ɔba bi so mu fu sɛ ɔno akɔ school ne kunu ankɔ school ɔde ɔyɛ de ɔfa wo nyɛ hwee ti me sira mu ne yɛ no dɔyɛ ho na yɛ mmerɛ ho asesan sɛ agyenkwa no koraa na yɛdi n'akyi no ɔsɛ ɔbrɛ no hɔ sɛ sɛ adeɛ awo no dwambu kɔn yesu yɛ obi ɔsɛ deɛ kɔwo no parliament house anaasɛ ɛyi baabi a president pastor house but because of say ɔbrɛ ne ho asɛnti ɛwɔ no nwambu ti ne sira mu baabi nyame de obi ba kɔdu bi a ɔmmerɛ ho ase so bi so yɛ fa nkɔ baabi a papa ka sɛ ɔbɔ ma akyi sɛ ɛma obi ɔpɛ japadeɛ ebi ase no ma yɛ de kwan ifa nkɔ baabi a me hu obi a sɛ wo free mu ama me pie no even one room kɔ na to na hwehwɛ mpa kora a woda so mpa ne yɛ king's bed ne queen bed na woda ba bi fia de aka nyina go nti enoma wo yɛ de kwan nti no obi a wode ani brɛ ene ɔja obi show mu na bi ase wo kunu ba wo bɛtan no esi na ma ne kwati metwe mbentua ne ade de ma wo kunu na wo a sebe me nua ba ma wo bɛkyerɛ bu so be wo bi one day bɛkɔ bi no de ɔkɔ bi kɔ we be tantan ti me srɛ yɛ papa kan se me bi yɛfa bi tue kutu na ye da bia no yɛfa abote no ɔdɔ nsisi ne fi yɛ busue mu yɛ dwuma do bia se da ma me ya rudu ase oye me role model mommy I love you so much or London mama Shelly ma Charlotte so for ma Ivy ma me chiao me da ma me so Canada ajo usua sweet mama I love you me do Malis I sa friend ajo usua ma me do pa me do bi mu nyina ti ka mi nua mu a na me ka ma hega me ka bela me ma me ati daina anji oyini wa me nua ba aba ma feel pa do me da me nua ba si me nua ma me di abena me ka se nya me nkoso ro nhyɛ wo de bibia wo bia ba me show de say e kunu wo nye easy sa me show de pa na do bia se customers start very mo wa mo na me ti me mbodi da mu nyina mase do bia se do mebri o so papa ka se e sa tue sa free no na asem bia sisi me phone so me nua ba bi so dia send me
ono so aware ni mu de papa sika ne nyoma wo pa nko na mo gana na mo akra na o say be ma ne bura ma wan so papa so ye Pentecost sofo papa na didi be eye na sir be ma wo bura tibiti top be ma na so sika wo ate said nyen sana anka wale ne kama na me sure mo man na ma wo ne nsa but eburo no ano de ntisi say oba ne papa ne ma me mo sese wo njaya aware na ese sofu wo se ne ba ne njaya aware no enti saa dia oyi ne fere ne ko na sen egu ne ni mas di se ne me boa no de enko che ne to nsa fe papa ye ben discuss saa dia ko esa na hotete o tete be se papa say o ni djuma de bia o ni ya o mu ye mo kaka na o mra ne discuss saa topic da mu na matime so bi bibi about skin and I say komo na yedi na say skin so treating the skin any me other videos me can about it for hypertension like to say me na bi I be okay but me afre me ewo 0240 65 8173 050 53 24 410 so 0240 pacho WhatsApp 050 so ye WhatsApp but no entire name me obi wa ya na wo be but 0240 the meeting be on chain to meet me after meet me on WhatsApp to go be about and yeah product name so na pese ja okala eti se angia na pese okala no e kira me de so pa pa friend wa woni mo twentwom wa skin na ye richiri oni na style but me friend angi be bia wo bia so wa abuchi so wo Ghana be bia se be bi ti me dia send yo ma send do mo bi na me nka obi a me so mo didi yi na mo no so mo na mo ni nua pa fruit and vegetables maybe I money come. Namaste. I don't believe.